Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع على الأرواح ولكم واتنا واتكم وات المسلمين خصوصا لروح الحبيب عبد الله بن محمد هدان الشيخ بكر بن سالم من الله توفقه من الأرواح والصلاحاء والعبادة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba, beruntung, liman wajada, bagi orang yang mendapatkan, fi sahifatihi, ada di buku catatan amalnya, istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nuril mubin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فإن الاستغفار أمان لأهل الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فهو أمان لأمته صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فإن القرآن دلنا على دائنا وعلى دوائنا. الداء هو الذنب والدواء هو الاستغفار. وفي هذا الحديث أشار فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى كلمة ترحم، وقيل طوبى شجرة في الجنة يمشي في ظلها الراكب السريع 500 عام. طوبى لمن وجد في صحيفته، أي في صحيفة حسناته، استغفارا كثيرا. فإن الاستغفار سبب لرضا الجبار سبحانه وتعالى، كما أن الذنب الداء الذي هو سبب سخط الله، فدواءه الدواء الذي هو فيه رضا الرحمن سبحانه وتعالى، العودة بالتوبة والاستغفار للمولى القهار سبحانه وتعالى. Istighfar ini kenapa ini gak kurang bagus ini ya? Istighfar itu adalah sabab aman di atas bumi. Allah menyebutkan ada dua sabab menjadi aman daripada malapetaka di atas bumi. Yang pertama yaitu wujudnya Rasulullah. Yang kedua adalah istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah itu mengadab mereka
orang-orang yang sudah kebacut dan lacut, yang memusuhi Islam di zamannya Nabi, sedangkan engkau wahai Muhammad masih hidup di antara mereka. Karena Nabi hatinya rahmat. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka sedangkan mereka masih membaca istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turunkan penyakit, tapi Allah Subhanahu wa taala juga turunkan obat, Saudara. Penyakit yang berbahaya adalah dosa. Obatnya adalah istighfar. Obatnya adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tuba. Tuba ini adalah satu kalimat untuk menunjukkan keberuntungan yang besar. Beruntung besar. Ada lagi menyatakan tuba itu adalah syajarah fil jannah, pohon yang ada di surga Allah, yang naungannya aja itu kalau seandainya naik kuda balap yang tercepat butuh waktu 500 tahun. Itu akan diberikan liman bagi siapa? Bagi orang yang di catatan kebaikannya banyak istighfarnya. Setiap lafaz manusia dicatat enggak oleh malaikat raqib atid? Setiap lafaz dicatat kan? Baik atau tidaknya? Lah kalau lafadznya ini astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah banyak, itulah orang yang beruntung, itulah yang akan mendapatkan tuba. Bukan cedas-cedus ar-raqa'u, tapi istighfar. Karena itu ibu-ibu yang banyak istighfar, bapak-bapak yang banyak istighfar. ولا ييأس العبد من رحمته سبحانه وتعالى، فإن العبد مهما أذنب ذنوبا كثيرة فإن الله سبحانه وتعالى إذا أقبل عليه العبد بقلب صادق وندم واستغفر من ذلك الذنب أقبل الله سبحانه وتعالى عليه بعفوه وغفر له ذنبه. يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أي الراجعون لله سبحانه وتعالى. كلنا معرضون للزلل، من مننا ما قد عمل زلة، لكن العاقل الذي يتعلم من تجربة غيره فلا يقع في الذنب مرة أخرى. ليس العيب أن تخطئ، لكن العيب أن تعود في الخطأ مرة أخرى. فيلزم العبد ربه بالاستغفار، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إذا عاد العبد إليه واستغفر عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، عبدي قد غفرت لك. فإذا اعتقد العبد أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على العفو والمغفرة، فإن اعتقاده ذلك يكون سببا لغفر ذنبه إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، لا كتوبة الكذابين الذي يتوب وهو متلبس بالذنب، يستغفر وهو مراغم لذلك الذنب ومقيم عليه، ذلك توبة الكذابين. أو كالمستهزئ بالله سبحانه وتعالى، يستهزئ بأن يعمل الذنب وهو مصر على ذلك الذنب، لكن مع ذلك إذا علم العبد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنب ويقر بتقصيره بذلك، الله سبحانه وتعالى يتودد لعبده بالنعم وهو غني عن عبده،
والعبد يتبغض إلى ربه بالمعاصي ومع علمه ما أنه فقير إلى ربه سبحانه وتعالى، لكن حملته على ذلك ماذا؟ ما الذي حمل العبد الضعيف على مولاه الجليل؟ حمله لأنه يعلم سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه سمى نفسه التواب أي كثير التوبة لعباده، الغفار لأنه كثير الغفر لعباده. ومعنى الغفر هو أن يمحو الذنب من صحيفة سيئاتك أو أن يستره عن الحفظة، فذاك معنى الغفر، لأن الغين والفاء والراء مادة إذا وضعت في الكلمة في اللغة العربية معناها الستر. Manusia tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Wala ya'asu min rahmatillah illal qaumul khasirun. Orang yang putus asa dari rahmat Allah itu adalah orang yang rugi, yang masuk neraka justru. Siapa sih manusia tidak bersalah itu? Kecuali yang Allah jaga dari kesalahannya seperti para nabi, maksum. Karena itu Nabi menyatakan kullukum khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap kamu ini banyak kesalahannya, tapi menjadi orang yang banyak kesalahannya bisa menjadi orang baik, diimbangi dengan banyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bukan satu hal yang bisa menjadi cacatnya kamu karena kesalahan kamu, bukan. Tapi mengulangi kesalahan itu yang adalah menjadi cacat. Paham ya? Kalau sekali dia kena setrum itu wajar karena belum tahu mungkin. Tapi kalau berkali-kali kena setrum itu berarti al-gobloku itu. Kalau ada orang itu kena, dia melakukan perbuatan dosa, sadar, tobat, itu baik. Tapi kalau ketika manusia tadi itu berkali-kali berbuat salah, nggak sadar-sadar, itulah yang nggak beres. Karena itu ketika melakukan perbuatan dosa, cepat tobat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut Ghaffar, maha mengampuni dosa. Tawwab, maha menerima tobat. Enggak usah ragu lagi, asal kamu benar tobatnya dan mohon ampun kepada Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Tinggal kamu yang benar aja, jangan keliru. Masya Allah. Sampai dikatakan jika seorang hamba tadi itu berdosa, kemudian itu dia mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena dia yakin Tuhannya itu maha mengampuni dosa. Maka Allah menyatakan ghafartu li abdi, aku nyatakan aku ampuni dosa hambaku. Rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Ini memang perbuatan dosa ini tempat murka Allah, tapi penawarnya ada. Kalau kamu istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pantas orang berdosa dibenci sama Allah, tapi Allah tetap rahmat kepada orang itu jika orang itu bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih artinya ampunan itu? Artinya ampunan itu apa? Ampunan itu ada macam dua. Pertama, tulisan catatan kejelekan manusia itu dihapus oleh Allah. Jadi catat sama malaikat tuh, perbuatan jeleknya dihapus oleh Allah. Kedua, ditutup oleh Allah sehingga malaikat sendiri nggak paham kalau dia itu berbuat dosa, sehingga nggak tercatat sama malaikat. Alhasil yang banyak istighfar, tapi tobat beneran, jangan tobatnya kadzabin.
Jangan tobatnya orang yang bohong. Kenapa? Tobat terus berbuat dosa. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, ngelirik wong wedok. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, ndelok film porno. Astagfirullah. Lah, ini enggak benar. Tobat yang beneran, jangan main-main. Kenapa? Orang yang main-main tobatnya itu sama menghina Tuhan, sama dengan meremehkan Allah. وفي الاستغفار خير كثير. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو نزلت صاعقة من السماء لم ينجو منها إلا المستغفر، لأن المستغفر أقر بذنبه ورجع لمولاه سبحانه وتعالى وندم على ما كان منه، فذاك الإقرار والشعور بالذنب بينه وبين يدي الله الجبار ذاك ندم واستغفار. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدتنا عائشة: يا عائشة إذا ألممت بذنب فاستغفر الله. يا عائشة إذا ألممت بذنب فاستغفر الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بقرية هلاكا نظر للمستغفرين بالأسحار، أولئك الذين يرفع الله بواسطتهم العذاب عن الناس. والله سبحانه وتعالى في كل ليلة ينادي مناديه: هل من مستغفر، هل من تائب، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه ما طلب. كل ليلة منادي الحق سبحانه وتعالى في ساعة الإجابة في الثلث الأخير من الليل. إذا قام العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى بالانكسار وأحسن التوبة وصدق مع الله سبحانه وتعالى فإن الله يبدل سيئاته إلى حسنات، كما قال في كتابه العزيز: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau nazalat sa'igatu minas sama' lam yanju minha illa al-mustaghfir." Seandainya ada bala turun dari langit, azab turun dari langit, maka tidak ada yang bisa selamat kecuali bagi orang yang beristighfar. Jadi kalau Anda itu ada goncang, misalnya gempa atau gunung meletus atau apa, pingin selamat, yang banyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ngaku banyak dosa, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaku keliru, insya Allah diselamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jerat-jerit. Bukan tolong, nggak akan bisa ditolong sudah manusia kalau sudah dalam keadaan begitu. Yang bisa menolong cuma Allah. Karena itu istighfar yang beneran, tobat beneran, jangan main-main sama Tuhan dengan dosa. Itu akan bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi pernah berkata kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, idza almamti ila dzambin fastaghfirillah." Aisyah, kalau udah kamu terkena dosa, udah kamu itu terkena dosa, maka cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala biar enggak turun bala setelah itu. Biar enggak turun musibah setelah itu cepat istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Allah itu kalau mencelakakan satu kaum atau satu daerah, dilihat malam harinya banyak orang istighfar apa enggak? Karena orang-orang istighfar di malam hari itu, bangun malam istighfar, itu adalah menjadi sebab
untuk diangkatnya azab, untuk tidak diturunkannya azab. Karena dikatakan setiap malam sepertiga akhir itu disebut saat-saat diijabai doa manusia. Setiap malam di situ Allah memerintahkan malaikat untuk ngajak-ngajak, ngasih semangat, motivasi gitu. Hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang mau beristighfar, maka aku ampuni dosanya, kata Allah. Hal min taibin, apakah ada orang bertobat, tak terima tobatnya, kata Allah. Hal min talibi hajatin, apakah ada orang yang punya hajat, pengin itu, pengin ini, tak kabulkan permintaannya. Kon kayak turu tadi. Saat-saat yang seharusnya kita hadang-hadang untuk kita memohon kepada Allah, mungkin untuk anaknya, mungkin untuk pekerjaannya, mungkin untuk kesembuhan dirinya, mungkin untuk penjagaannya, mungkin untuk keselamatannya, mungkin untuk kebahagiaannya, dibuat tidur, bangun, mohon kepada Allah. Santri-santri mohon supaya dapat ilmu manfaat, yang bekerja mohon supaya dapat rezeki yang halal, yang sakit mohon supaya disembuhkan oleh Allah, yang punya anak mohon anak-anaknya supaya jadi anak yang soleh. Begitu seharusnya. Itu ngorok dok. Malam hari terakhir bangun memperbanyak istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala ma waffaqaka lid-du'a illa wa huwa arada an yaqbala minka ad-du'a wa la waffaqaka lit-tawbah wal-istighfar illa wa huwa arada an yaqbala minka at-tawbah wal-istighfar fama 'ala al-'abd illa an yaqrub min mawlah subhanahu wa ta'ala ويتودد لمولاه سبحانه وتعالى ويقر ويعترف بذنبه حتى ذلك الإقرار وذلك الندم الحاصل في قلبه ذلك يكون وسيلة له لغفر ذنبه عند الله سبحانه وتعالى. إذ معنى استغفر الله أي طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. إذ معنى الاستغفار طلب الإقالة من الله سبحانه وتعالى، كأنك تقول اللهم أقلني عثرتي، اللهم أقلني زلتي، فإني وقعت في ذنب وإني أعرف أنه ليس هناك أحد يغفر الذنب إلا أنت فاغفر لي. تملكك لله سبحانه وتعالى واستعطافك لله سبحانه وتعالى هو سبب قبول التوبة وقبول الاستغفار وقبول الدعاء. لهذا يقدم العبد قبل الدعاء خصلتين: حمد الله والإقرار والاعتراف بالتقصير في حق مولاه. لأن احنا معاشر العبيد بين نعمة من المولى وبين ذنب وتقصير في حق المولى سبحانه وتعالى. النعمة تفتقر إلى الحمد والشكر، إذ أن الحمد والشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. والذنب ودواءه الاستغفار. فأنت في حياتك بين هذين الأمرين، فانظر لنفسك أي أمر تكون عليه أحسن في بقية عمرك، وأي أمر أنت تحب أن يأتيك الموت عليه، فاعمل لله سبحانه وتعالى، يكون لك ذلك العمل عند الله ذخيرة. مر سيدنا الفضيل على رجل، وذلك الرجل كان مقصرا، فقال له: كم عمرك يا هذا؟ أما آن لك أن تتوب؟ قال: إن لله وإنا إليه راجعون. قال: هل عرفت معنى هذا؟ قال: إن لله، إني عبد لله وإن إليه راجعون وأنني بعد ذلك راجع إليه. فإذا قالوا: عرفت أنك عبد لله وأنك راجع لله، فما دمت راجع إليه لا بد أنك موقوف بين يديه. فإذا علمت أنك موقوف بين يديه
فتعلم أنك مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهل أعددت للسؤال جوابا؟ فبكى ذلك الرجل بكاء شديدا وانتحب انتحابا شديدا، فقال له: لا تبكي، الأمر بسيط ليس بالصعب. قال: كيف؟ قال: ما عليك إلا أن تحسن فيما بقي من عمرك، فإن أحسنت استغفرت من مضى وأحسنت فيما بقي من عمرك غفر الله لك ما مضى وما بقي، وإن أنت لم تحسن فيما بقي من عمرك حوسبت على ما مضى وعلى ما بقي. Kemudian beliau Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya tidak menjadikan kamu menjadi orang yang taat kecuali karena Allah ingin memberikan rahmatnya kepada kamu, memberikan pahala yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah juga mengilhamkan kepada kamu istighfar kecuali karena Allah ingin Allah mengampuni dosa kamu. Kalau ada seorang hamba menyatakan astagfirullah, 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 itu artinya mohon ampun dari Allah. Itu sebagai pengakuan bahwa dirinya bersalah. Dia mohon, ya Allah bebaskan aku dari kesalahanku, ya Allah maafkan aku dari kesalahanku. Maka Allah dengan sifatnya maha memaafkan, maha mengampuni, diampuni dosanya oleh Allah subhanahu. Begitu. Karena itu hamba itu ngaku aja bahwa dia itu salah, Tuhannya maha memaafkan kesalahan. Kalau nggak ngaku salah, tetap aja sombong dia tadi itu, lah di situ akan turun murka Allah nantinya. Obati perbuatan-perbuatan kamu yang bisa memancing murka Allah, marah Allah dengan banyak istighfar. Mau apa lagi manusia? Lo semuanya bakal kembali kepada Tuhan kok. Mau bawa dosa, ya rugi kita. Yang banyak istighfar, bawa mohon ampun kepada Allah, akan menerima itu nanti ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang bertemu dengan Fudail bin Iyad. Orang ini ditanya, berapa umur kamu? Ini orang suka melakukan yang tidak baik. Sekian. Tahu enggak, kamu itu adalah manusia yang bakal kembali kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham? Tahu enggak maknanya kembali kepada Tuhan? Kembali kepada Tuhan itu untuk dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Sekian umur aku berikan kepada kamu. Dengan mata dapat melihat, dengan telinga dapat mendengar, dengan mulut dapat berbicara, dengan kaki dapat berjalan. Aku berikan kamu kesehatan untuk apa? Ngelihat apa? Dengar apa? Ngomong apa? Jalan kemana? Pertanyaannya, udah kamu persiapkan jawabannya yang tepat? Untuk nonton TV gitu, untuk dengarkan musik gitu, untuk ngejar bola begitu, udah kamu persiapkan jawaban yang tepat untuk apa itu semuanya Allah ciptakan? Nangis itu orang, nangis karena merasa, ya Allah, sekian puluh tahun ternyata yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku ucapkan, yang aku tuju, yang aku pegang, yang aku lakukan, yang aku perbuat, banyak salahnya. Nangis dia. Urusannya bukan nangisnya dulu. Urusannya, kalau kamu sekarang tobat, sisa umur kamu, masa depan kamu, kamu jaga tidak sampai maksiat lagi, kamu ganti dengan perbuatan yang baik, maka dosa kamu yang lalu diampuni oleh Allah, amal kamu yang akan datang diterima oleh Allah,
bahkan mungkin dosa kamu diganti ganjaran oleh Allah. Illal ladzina amanu wa illal ladzina tabu walaika ibadullah illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang bertobat, beriman, setelah dia bertobat meningkatkan amal yang soleh, maka dosa-dosa yang lalu bisa diganti oleh Allah dengan pahala-pahala yang besar. Masya Allah. Sebaliknya, jika kamu tidak berubah, tidak tobat, tidak berubah dalam perbuatan kamu, yang lalu dihisab, yang akan datang juga dihisab. Karena itu tinggal sekarang kamu berubah, tobat dan berubah jadi orang baik. Insya Allah sisa umur kamu menjadi sabab dosa yang lalu diampuni oleh Allah, dan bisa jadi sabab mungkin dosa-dosa kamu diganti pahala besar dari sisi Allah. Hah? Begitu seharusnya manusia itu berpikir. Tutup, tak ada wong ruh, tak terus noai itu sone. Lah, bukan begitu. Tidak ada orang yang tahu. Teruskan aja maksiatnya. Jangan begitu. Allah Maha tahu itu semuanya dan akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. قال الله سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الشيطان يؤيس العبد من مولاه سبحانه وتعالى، فإذا أذنب قال له كم أنت تذنب وتعود للذنب مرة أخرى، فما فائدة في توبتك؟ ما وظيفة الشيطان؟ يؤيس العبد من مولاه الرحمن سبحانه وتعالى. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى التوبة والاستغفار، وقال كلما أحدثت ذنبا فجدد له استغفارا وتوبة، فإن التوبة ندم واستغفار. ندم يكون في القلب على ما صدر منك، لأن شروط التوبة الندم أولا في القلب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الندم توبة. الثاني الإقلاع، تقلع فورا عما أنت مقارف له من تلك المعصية، سواء من ظلم العباد، سواء من معصية بينك وبين الله، تقلع عن ذلك الذنب فورا. والشرط الثالث تعزم بقلبك على أن لا تعود لذلك الذنب مرة أخرى ما عشت، عزما جازما. وإن تعلقت التوبة بحقوق الآدميين يزداد شرط رابع، وهو تبرئة ذمتك بينك وبين ذلك العبد بالعفو والمسامحة والاستحلال، إن كان له حق مالي رددته له أو طلبت العفو والمسامحة منهم. فإذا توفرت تلك الشروط كانت توبتك صادقة مع الله سبحانه وتعالى. فإن وقعت في ذنب مرة أخرى بعد التوبة فأنت لست بمعصوم، جدد التوبة مرة أخرى مع الله سبحانه وتعالى، فإن التوبة لا ينقضها الذنب بل تفتقر لتوبة أخرى. وهكذا كن دائما مع الله سبحانه وتعالى، كلما أحدثت ذنبا فاعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو التائب على عبده وهو الساتر على عبده، مثل ما سترك في الدنيا وتبت قبل الغرغرة وقبل أن تبلغ الروح التراقي، فإن الله يقبل التوبة العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس، باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العبد، أي تبلغ الروح التراقي، وما لم تطلع الشمس من مغربها، فحينئذ تقفل باب التوبة. وباب التوبة مفتوح مهما أذنب العبد مع مولاه من ذنب، فإنه لا يحول بينه وبين الله سبحانه وتعالى حائل، فما عليه إلا أن يقبل على الله بصدق العزيمة، والله سبحانه وتعالى يقبل عليه بعطائه ومغفرته،
كما ستر له ذنبه في الدنيا فإنه إذا استغفر له يغفر الله ذنبه وستره عليه في الآخرة. Allah berfirman dalam Quran, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Wa may ya'mal su'an, siapa orang berbuat jahat, berbuat jelek, aw yadhlim nafsahu, ini kepada yang lainnya ya, aw yadhlim nafsahu, atau mendolimi dirinya, melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa secara pribadi, yajidil itu mastaghfirillah, tapi setelah itu dia tobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah dengan benar, yajidillah ghafurur rahimah, dia akan pasti menemui Tuhannya Maha mengampuni dosa dan Maha rahmat. Allahu akbar. Alhamdulillah, Tuhan kita Maha mengampuni dosa, nikmat. Karena itu tinggal kita mau bener-bener aja tobatnya, serius tobat, jangan tobat-tobatan. Kalau ada tannya itu, ono annya itu berarti goroan, motor. Nggak apa-apa, bagus, motor-motoran. Goro. Hah? Mangga, enak, mangga-manggaan. Goro berarti. Hah? Tobat, bagus, tobat-tobatan. Ya berarti tipuan itu nantinya. Itu karena itu dikatakan tobatnya penipu. Gimana tobat jujur? Tobat beneran gimana? Ada 3 syaratnya. Pertama, an-nadam. An-nadam menyesal dari hatinya. Jangan bangga. Nih mantan preman. Loh, apa? Nih, kalau dulu saya mabuk begini begitu, bangga, bukan menyesal. Kedua, langsung cabut dari maksiatnya. Nggak lagi asik nih, nanti setelah selesai filmnya baru anak tobat. Loh, nggak bisa langsung seketika itu mencabut diri. Yang ketiga, yaitu tidak boleh merencanakan berbuat lagi. Saya tobat setahun, setelah itu saya kembali lagi. Nggak bisa. Kalau ada hubungan dengan hak manusia, minta halal. Berupa harta, balik no. Pak, minta maaf ya, sapinya sampean sudah saya ambil 50. Balik no, kembalikan. Kecuali kalau sudah dihalalkan. Ya maaf ya, saya melarat kalau saya kembalikan. Ya istighfar doa. Dotilatmu tetap dari ampuni kalau model begitu. Kenapa? Tobatnya nggak serius, tobatnya nggak benar, nggak beneran. Tobat, yakin Allah mengampuni dosa, diampuni dosanya oleh Allah. Tapi setan berupaya supaya kita ini keliru lagi. Mengingat dosanya begitu banyak, kadang-kadang setan membuat nggak mungkin dosa kamu diampuni oleh Allah. Allah udah benci sama kamu. Allah sudah begitu. Setan berupaya untuk Anda berputus asa daripada Allah. Tambah lagi dosa kalau begitu. Jangan. Ketika kita melakukan dosa, tobat bener. Nah kalau kita melakukan dosa lagi bagaimana? Keliru lagi bagaimana? Terpreset lagi bagaimana? Diulangi lagi tobatnya. Bukan berarti tobat yang pertama akan gagal atau tidak diterima gara-gara keplesetnya lagi atau terulangnya lagi perbuatan salahnya. Diulangi lagi tobatnya. Sama baju yang udah bersih kena kotor lagi, ya dibersihkan lagi begitu, bersih lagi nantinya. Begitulah yang harus dilakukan oleh hamba tadi itu pada setiap saatnya. Jadi jangan putus asa. Setiap kita bertobat, setiap kita terpengaruh dengan perbuatan dosa atau kepreset, keserempet sama dosa, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan Anda menilai Allah benci kepada Anda, maka itu akan terjadi sesuai dengan keyakinan Anda nantinya. Anda akan mendapatkan kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun yang benar, Allah mengampuni dosa kamu.
insyaallah taala. قال سيدنا علي كرم الله وجهه العجب ممن يهلك ومعه النجاة. قيل وما هي؟ قال الاستغفار. فالاستغفار فائدته في الدنيا وفائدته في الآخرة. في الدنيا كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. فإنه إذا ضاقت على الإنسان الدنيا فإنه يتوجه بالاستغفار فإن الله سبحانه وتعالى يصب عليه الرزق مدرار. إذا ضاقت عليه الهموم والغموم يرجع إلى مولاه بالاستغفار فإن في الاستغفار انشراح القلوب والصدور. فإذا استغفر العبد مولاه سبحانه وتعالى ارتاح وسعد في الدنيا وسعد في الآخرة. قال سيدنا الحسن البصري كان جالسا مع تلامذته فدخل عليه بعضهم وقال له إنني أشكو من بلادنا من قلة المطر. فقال عليكم بالاستغفار. ثم دخل عليه آخر وقال نشكو إليك الفقر. فقال عليكم بالاستغفار. ثم دخل عليه آخر فقال له إن امرأتي عاقرا لا تلد. فقال عليك بالاستغفار. ثم جاء آخر وقال إن الأرض لم تنبت. فقال عليك بالاستغفار. وقال آخر دخل عليه وقال إن الأنهار قل ماؤها. فقال عليكم بالاستغفار. فقال جلساء عجبنا لك يا إمام كل هؤلاء دخلوا حاجات متعددة وأجبتهم بجواب واحد. قال لهم أين أنتم من قوله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فإنها كلها دليلها الاستغفار. فالاستغفار سبب للسعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة إذا لزمه العبد بتذلل لربه الجبار سبحانه وتعالى. Sayyidina Ali karamallahu wajhah beliau berkata, ajibtu liman yahliku wa ma'ahun najah. Aku nih heran, kok masih ada orang celaka ya? Padahal penyelamatnya ada. Kok bisa tenggelam padahal perahunya ada, begitu misalnya. Sebenarnya mungkin kalau bahasa sekarang balaknya ini tidak bisa mencelakakan kamu. Tapi kok bisa ada yang celaka? Begitu juga gambarannya. Heran, kok ada manusia yang berdosa bisa celaka, bisa dapat bala sampai masuk neraka, padahal ada istighfar untuk ngobati itu semuanya, untuk menyelamatkan. Nih gambarannya orang Pasuruan, pingin gak celaka, istighfar yang banyak. Orang Pasuruan, gunungnya kepingin gak meletus, istighfar yang banyak. Orang perempuan kepingin gak kena tsunami, istighfar yang banyak. Istighfar ini ngobati semuanya, saudara. Dosa itu yang jadi sebab celakanya kita. Dikatakan man lazimal istighfar ja'alallah likulli hammin faraja wa likulli dhiqin makhraja wa razaqahullah min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, siapa orang melazimi istighfar, istighfar terus, maka setiap kesumpekannya akan dikasih lapang oleh Allah. Sumpek hilang, Bu. Kalau sumpek jangan menjauh ijen aku wis sumpek kejinan sampeanku. Dadi sampel nantinya. Stres nantinya. Kalau sumpek apa aja ada masalah, ambil tasbih. Astagfirullah. Yang banyak istighfar.
Nabi menyatakan siapa orang melazimi istighfar, setiap kesumpekannya nanti akan dilapangkan oleh Allah. Setiap kesempitannya akan ada solusi, jalan keluarnya. Waduh, ekonomi kok seret gini ya. Waduh, kok banyak utang saya ya. Ya apa caranya untuk bayar ya? Wah, udah sempit, nggak ada jalan. Ambil tasbih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ngaku banyak salah sama Tuhan, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ya jangan satu putaran wis mari ping 100 dan ping 100 donyamu ewo, dosamu ewonan kok. Sing akeh terus begitu. Gimana supaya rezekinya lancar? Istighfar. Solusi segala sesuatu itu istighfar itu, Pak. Karena itu Imam Hasan Basri pernah ditamui macam-macam orang. Orang kalau sudah jadi seperti beliau, tempat pengaduan. Mulai kata antuk derajat di sisi Allah, wong itu ngadu, Pak, semuanya. Jadi bukan orang bawa hadiah. Lek akeh wong bawa hadiah, oh iki duduk wong hebat ini. Keramat apa? Antuk hadiah, ono sing gawa semongko sak becak. Ono sing gawa jagung sak gerobak. Nah itu bukan orang hebat itu. Yang tempat mengadu itu. Datang ke Imam Hasan Basri. Imam Hasan, daerah kami ini lama nggak turun hujan, kita kekurangan air. Kira-kira bagaimana ini? Suruh banyak istighfar. Datang lagi yang lainnya, Imam Hasan, sungai-sungai kami ini mengering semuanya ini. Gimana ini? Sumber-sumber sudah mulai mengecil semuanya, sumur-sumur sudah mengering. Yang banyak istighfar. Datang lagi Imam Hasan, pekerjaan kami ini sulit. Kita ini melarat turunan. Gimana caranya supaya perekonomian maju itu dan ini? Yang banyak istighfar. Satu lagi datang, saya ini sudah kawin lama, tidak punya anak. Gimana saya supaya punya anak? Yang banyak istighfar. Ada satu muridnya lihat, istighfar dong ini mulai mau ini. Tidak ada wirid lain deh, tidak ada wirid lain deh ini. Kok semuanya istighfar? Masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga, masalah keempat, istighfar. Jawabannya sama. Maka jawaban beliau, loh, ente nggak paham dengan ayat Quran. Dengarkan ayat Quran, Allah berfirman, "Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Yang banyak istighfar. Istighfar, minta ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa. Ketika kamu memperbanyak istighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan kirimkan awan untuk menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan menganugerahkan kepada kamu harta yang berlimpah dan anak-anak yang soleh. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan menjadikan untuk kamu surga-surga. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menyediakan kepada kamu air sungai-sungai yang berlimpah airnya. Istighfar semuanya. Istighfarnya nggak ada, krisis terus orang Indonesia, diganti nyanyi, diganti rock. Istighfar yang banyak, masyarakat Indonesia akui dosanya kamu supaya kembali kejayaan negeri kamu. Begitu. Nggak ngaku salah ya repot, nggak ngaku berdosa ya repot jadinya. وينبغي للإنسان أن إذا أراد الاستغفار أن يصلي صلاة التوبة كما أرشدنا لذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ما من حديث سمعته من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا نفعني الله به. وسمعت حديثا من أبي بكر الصديق وهو الصادق،
حدث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويسبغ الوضوء ويصلي ركعتين لله تعالى ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى إلا غفر الله له ذنبه. فينبغي كل يوم أو كل ليلة للعبد أن يصلي هذين الركعتين ينوي بها سنة التوبة، وهي تندرج مع سنة الوضوء، مع تحية المسجد، مع صلاة الضحى، مع أي نفل آخر تندرج هذه صلاة التوبة. وما من عبد، قال في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يقول عندما يأوي إلى فراشه: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه، إلا غفر الله 3 مرات، إلا غفر الله له ذنبه ولو كان مثل زبد البحر. يواظب العبد على هذا الاستغفار. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، كذلك أن من قالها غفر الله له ذنبه. فهذه وسائل للمغفرة. فقالت سيدتنا عائشة من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارزقني فرحا وسرورا بطاعتك، اللهم ارزقني فرحا وسرورا بطاعتك وحزنا لمعصيتك. دليل على أن في القلب إيمان. إذا حزن العبد على وقوعه في المعصية ذاك دليل الإيمان. ولم يتفاخر ويتباهى عند أصدقائي: ذهبت في العطلة الصيفية وعملت كذا وكذا من المعاصي، فذاك بعيد عن العفو وعن المغفرة. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. عاد يأتي بالفوتو والصورة يتفاخر أمام أصحابه: تصور مع المرأة الفلانية مع كذا مع كذا، في أماكن يستحيا ذكرها فضلا أن ينظر إليها. هذا العبد الذي يتفاخر بمعصية الله بعيد عن رحمة الله وبعيد عن مغفرة الله سبحانه وتعالى. والعبد المنكسر المستذل نفسه أمام الله سبحانه وتعالى ذاك العبد هو القريب من رحمة الله. فانظر لنفسك بعين الاستصغار والنقص والتقصير في حق مولاك، فحينئذ تكون قريبا من مولاك سبحانه وتعالى. لأن المولى يقول في الحديث القدسي: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. قال: سأل بعض الأنبياء: أين أجدك يا رب؟ قال: تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. الذي ينكسر لله سبحانه وتعالى ذاك العبد. إن كنت أنت وإن كان غيرك فالزم قلوب المنكسرين وتجنب قلوب المتكبرين المتفاخرين بمعصية الله، فإن اللعنة تنزل على من حضر محضرهم. وأولئك المنكسرة قلوبهم لله الرحمة تنزل، وعلى من حضر محضرهم فاحرص أن تكون تنال رحمتك المولى سبحانه وتعالى. فالله يغفر لنا ولكم الذنوب ويستر لنا ولكم العيوب ويكشف لنا كل الكروب ويكفينا كل مرهوب ويعطينا وإياكم كل مطلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله. Ketika kita beristighfar, hendaknya didahului dengan sholat taubah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah meriwayatkan, beliau menyatakan tidak ada hadisnya Nabi kecuali memberikan manfaat kepada aku. Dan aku mendengarkan daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar benar dalam ucapannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan siapa orang yang wudu dengan sempurna, sholat niat taubat, kemudian setelah itu beristighfar, maka dosanya diampuni oleh Allah. Niat tobat, sholat tobat setiap hari lakukan. Boleh dibangun sholat tobat itu dengan sholat duha kah, sholat sunnah wudhu kah, qobliyah kah, ba'diyah kah, nggak ada masalah, bisa. Boleh lakukan.
Wudunya yang sempurna, kemudian sholat diniati juga sholat taubat, setelah banyak baca istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Untabanya idul istighfar, pemimpinnya istighfar yang diatur oleh Nabi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika, dan seterusnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan ketika kita mau tidur. Kita udah berebat di atas kasur atau papan, kita mau tidur, kita baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Kata Nabi, mau tidur nih baca itu 3 kali, maka dosanya diampuni oleh Allah sekalipun sebanyak busa yang ada di lautan. Hah? Begitu juga baca doa yang diajarkan kepada Nabi, kepada Siti Aisyah. Allahumma rzuqni ya. Allahumma rzuqni farahan wa sururan bi ta'atik wa huznan fi ma'siyatik. Ya Allah, anugerahkan kepada aku senang bahagia dengan taat kepadamu. Senangnya dengan taat, susah sedih dengan karena maksiat kepadamu. Orang kalau dia tadi melakukan alhamdulillah anak bisa hadir pengajian, bagus, wah seneng anak. Kenapa? Dapat judi. Jangan. Kalau kamu tadi itu berbuat taat, mudah-mudahan jadi orang yang senang dengan perbuatan taat, merasa bahagia dengan perbuatan taat. Kalau ada maksiat merasa susah, merasa sedih, itu yang hebat. Foto sama perempuan pelacur ditunjukkan nih sama bintang film. Loh, dibanggakan, keliru. Kamu nangis sebetulnya. Kadang-kadang tempatnya ini malu kita mau menyebutkan. Wah, dia bangga. Saya waktu itu ketemu orang-orang barat pakai katok cekak, pakai itu, waduh, ada apa? Bangga, seneng, bahagia dengan maksiatnya kepada Allah. Saya pacaran, saya itu, saya kenalan dengan itu. Ya, kadang-kadang kopian putih, tapi begitu. Hati-hati, ya, khususnya santri-santri, jangan kamu merasa bahagia dengan maksiatnya kamu kepada Allah. Seharusnya kamu menangis mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isil akhir kisah akhir hadala. Nah, jadi jangan sampai melakukan itu semuanya, ya. Mudah-mudahan kita diampuni dosanya oleh Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang banyak doa kepada Allah, ya. Yang banyak istighfar. Ini semuanya karena dosa-dosa kita semuanya. Ini sampai negeri gini jadi gini ini karena banyak dosa ini. Nah, sombong orang-orang tadi itu, merasa dirinya nggak banyak salah, merasa benar semuanya. Wah, nunjukkan dengan kekuatannya, dengan kegagahannya. Nggak ada ceritanya orang yang salah, orang yang zalim sukses. Nggak ada ceritanya. Dilumat nanti, ini buminya Allah, ini negerinya Allah, ini umatnya Nabi Muhammad. Dilihat nanti orang yang zalim apa hasilnya. Udahlah, percuma ente. Ya. Mau jadi apa aja, hatta jadi Fir'aun tetap kalah kamu. Nggak akan bisa. Jadi Namrud tetap kamu. Ini buminya Allah, ini alamnya Tuhan. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak istighfar. Ketika kita banyak istighfar, dilihat nanti siapapun yang mengganggu orang yang banyak mau bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka akan kembali itu kejahatan kepada diri mereka. Yang banyak istighfar, tobat daripada semua dosa. Anak-anak kita, keluarga kita, kita jadikan mereka banyak istighfar. Jangan menjadi orang yang sombong, tapi jadi orang yang merasa dirinya banyak salah sama Tuhan. Ini namanya al-munkasirah qulubuhum. Orang yang hatinya lebur. Kenapa?
Kenapa? Karena menyesal atas banyak kesalahannya. Ana indal munkasirati qulubu min ajli. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku ini bersama orang-orang yang hatinya luluh karena merasa bersalah kepada aku. Dicintai sama Tuhan, dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya, aina ajiduk, ya Allah, di mana aku mendapatkan kamu? Ana indal munkasirati qulubu min ajli, aku bersama orang-orang yang hatinya luluh kepada aku. Bukan yang sombong-sombong itu, percuma ente sama setan. Ente akan gagal, kamu akan pasti hancur. Kenapa? Karena bukan kamu bersama Allah. Allah itu bersama dengan orang-orang yang hatinya merasa banyak salah kepada Tuhannya, bukan orang yang menyombongkan dirinya, yang hebat, merasa luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati kita, jadikan kita orang-orang yang tobat kepadanya, jadikan kita orang-orang yang soleh. Jangan lupa banyak istighfar dan banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan lupa juga membaca hizbun nasarnya. Mudah-mudahan negeri kita aman, mudah-mudahan Allah jaga daripada segala penjahat, pengecut, pengkhianat dan lain-lainnya, dan mudah-mudahan insyaallah kita dijadikan orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Untuk yang memohon doa, yang meninggal dunia, semoga Allah terima semua amal kebaikannya, Allah ampuni segala dosanya. Untuk yang sakit, Allah memberikan sembuhan dengan segera. Yang punya hajat, Allah sampaikan hajatnya. Dan mudah-mudahan yang hamil, insyaallah Allah berikan insyaallah keselamatan sampai melahirkan anak yang akan dilahirkan, dan seluruh anak-anak kita jadikan anak yang soleh, yang ujian. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat. Al-hadini yakunna salihah. Al-Fatihah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.